Oh, posting yun ang mga kuandiri mo na nga linaw kaayo kay sila mo'y naghawid sa kalinaw. Mamo, sa YouTube ta ma'am. Live ta sa YouTube. Hi ma'am. Welcome sa vlog. Nata sa YouTube. Oh, shout out mo sa iyong mga friends. Oh, mamo. Ma'am, nana mo dito mamo para nag-hi mo, hindi mo kita ninyo. Sayang. Oh. Oh, nara. Guide. Daghana niya oy. Thank you. Oh, yan oh. Saro, ma'am. Welcome sa vlog. YouTube. Pero, welcome sa vlog, sir. Sa kwan kaning YouTube. Vlogger ba, vlogger? Yan, ano mo dito? O, pwede mo shout out. Oh. Shout out po. Shout out. Yeah, guys, shout out on Dabra nga lalaki ito. Guys, sa ating friends. Oh. Hi, friends kawaling i-add sa Facebook. Oh. Ano mo dito ha? Yeah. Oh. Oh, shout out na. Oh, shout out. Shout out atong taga neon og color atong orange. Naka-glasses. Oh, naka-glasses og ano red. Ayan. Ayan. Oh. Ayan. Thanks. Oh, welcome sa vlog. Sa YouTube na, YouTube vlogger. Saro. Sana mami ha. Oh, nana dia. Apel, minsan. Oh, naro. Shout out. Shout out sa mama. Miss you. Nibalik na signal, wala pa. Awan ako. Nana. Sige, nag-live, man tatagon niya, di man taka-live.